बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में मैं वसीम बादामी आपको खुश आमदेद कहता हूँ। कई ऐसे मौज़ूआत थे जिनको ये मुज़ाकरात और ये कमेटियों की तश्कील और इस वजह से हम ज़ेर बहस नहीं ला पाए थे, और उन्हीं में से एक हमने कल डिस्कस किया तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस। और आज ज़रा उसी अंदाज में, बड़े आसान अंदाज में कुछ निचकारी पर बात करने का इरादा है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन तश्कील दिया गया, जनाब निचकारी हो रही है, बड़े ही मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। हुकूमत की तरफ से ये इंप्रेशन दिया जा रहा है जैसे इक़्तिसादी तौर पर अगर ये काम नहीं किया गया निचकारी का तो बहुत नुकसान हो जाएगा, और निचकारी कर ली गई तो मुल्क की तकदीर बदल सकती है, जबकि अपोजिशन के लोगों की राय ज़ाहिर है इससे बरक्स है। इसी पर हम बात करेंगे। मैं मेहमानों का भी तारुफ कराता हूँ, लेकिन कुछ जो बुनियादी निकात पर हमने आज के प्रोग्राम में निचकारी के उन्वान से बात करनी है, जो कुछ सवालात की हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए अपने मौजूद मेहमानों से कुछ समझने के लिए। उनमें से सबसे पहली बात तो यही है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन का एक तश्कील दी गई, और वो ज़ाहिर है फिर कैबिनेट कमीशन फॉर प्राइवेटाइजेशन, उसमें सारे मामला जा रहे हैं। जब एक इदारा पार्लियामेंट का मौजूद है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमेशा से ये उनका कहना रहा है कि जनाब पार्लियामेंट ही बालादस्त इदारा है, तो जब इतना अहम तरीन इक़्तिसादी मामला था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह क्यों नामुनासिब समझा कि इसको पार्लियामेंट में लाया जाता, एक बाकायदा बहस कराई जाती, और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन से मुतालिक कोई पॉलिसी अपनाई जाती। ये पर्दादारी इसमें किस चीज़ की है, नंबर एक। उसके बाद एक अगला सवाल ये भी है कि जनाब बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिनको आप नेशनल एसेट्स तस्वुर करते हैं, मसलन एनर्जी से रिलेटेड इदारे और कुछ दीगर इदारे भी, जिनका ताल्लुक सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी से नहीं होता बल्कि उनकी स्ट्रेटेजिक और दीगर उन्वानात से भी अहमियत होती है। उन इदारों की निचकारी के तो बहुत खतरनाक असरात भी मुरतब हो सकते हैं, मसलन PPL और OGDC। इन इदारों की भी निचकारी या इन इदारों के कुछ फीसद हिस्से की निचकारी गवर्नमेंट के प्लान्स में ये भी क्यों है। तीसरा सवाल बड़ा सादा सा है, वो इदारे जो मुनाफा दे रहे हैं, एक तो कुछ इदारे हैं जिनको हम कहते हैं सफेद हाथी हैं, लॉसेस हो रहे हैं, टैक्स पेयर्स का पैसा जा रहा है, वो तो ठीक है। कुछ ऐसे इदारे भी निचकारी की फहरिस्त में शामिल हैं जो कि मुनाफा बख्श इदारे हैं, उनकी निचकारी का क्या मकसद है। चौथा सवाल यह कि अगर हुकूमत गैर मुनाफा बख्श इदारों की निचकारी कर रही है तो क्या हम ये मान लें कि हुकूमत ने इस बात का एतराफ कर लिया है कि हुकूमत में इतनी सकत नहीं है, इतनी अहलियत नहीं है कि वो इन गैर मुनाफा बख्श इदारों को प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में तब्दील कर सके। एक इंपॉर्टेंट सवाल अगला यही है कि माजी में जो निचकारियां हुई उनसे हमने क्या सबक सीखा, उनसे फायदा हुआ, उनसे नुकसान हुआ। जाहिर है हम जब कोई भी इस तरह का काम करते हैं तो हालिया केस स्टडीज को देखा जाता है। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि जनाब क्या हुकूमत का काम इदारे चलाना है, अगर हमने हुकूमत को इन्हीं कामों पे लगा दिया, अगर हुकूमत इस तरह की माइक्रो मैनेजमेंट में लग गई तो फिर हुकूमत अपने दीगर इशूज से हट जाएगी। तो वो अफराद जो प्राइवेटाइजेशन के हक में है वो ये भी कहते हैं कि हुकूमत का काम बिजनेस रन करना नहीं है बल्कि रेगुलेट करना है, फैसिलिटेट करना है। इसी आइडिया के तहत बड़े बड़े इदारों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो गर्ज ये कि मुखालिफिन का ये ख्याल है कि जो मौजूदा हुकूमत की निचकारी पॉलिसी है वो उनकी एक सरमायादाराना जहनियत की अक्कास है, वेल्थ एक्यूमुलेशन इन फ्यू हैंड्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है, जबकि ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यह ख्याल है कि ये मुल्क की तकदीर बदल सकती है। निचकारी से मुतालिक इन बुनियादी नौयत के सवालात का हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद होगा गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं तीन बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर जनाब सईद गनी साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली आरिफ अलवी साहब का, थैंक यू वेरी मच। एंड अगेन वेरी रेलेवेंट पर्सन, निचकारी कमीशन के सरबराह मोहम्मद जुबैर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का मैंने तारुफ करवाया, सईद गनी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जुबैर उमर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कह सकते हैं, मोहम्मद जुबैर साहब, और प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन भी हैं। अगर इजाजत हो तो मैं जुबैर साहब से स्टार्ट करूं। सर सबसे पहले तो बताइए ना, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से सवाल उठ रहे हैं ना कि पता नहीं प्राइवेटाइजेशन होगी तो कुछ मनपसंद लोगों को नवाज दिया जाएगा। बहुत ही आसान और बेहतर ना हो जाता अगर आप पहले जो सुप्रीम इदारा है पार्लियामेंट उसमें डिबेट लॉन्च करते, उस डिबेट के नतीजे में जो बातें अखज होती उनकी बुनियाद पर आप प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी तरतीब देते और उसको आगे बढ़ाते, तो लोगों को ये कहने का मौका नहीं मिलता कि इनके तो अज़ाइम कुछ और हैं। नहीं, वो तो लोग तो खैर जो कहना चाहते हैं वो तो हम रोक नहीं सकते। नेशंस अभी हुआ क्या है जो अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर हो जाता, अभी 8 तारीख को आपका इजलास हुआ। नहीं 8 तारीख को पहली बात तो ये लेट्स गो बैक, सुने तो सही। पहले तो ये है तमाम तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जो बैठी हैं
جب الیکشن سے پہلے اور پچھلے 20 سال کی تاریخ، ان کی تو تاریخ نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی کی تاریخ پچھلے 20 سال کی نہیں اور اچھی ہے، نہیں اور اچھی ہے. ان کی پارٹی کمیٹڈ ہے مینیفیسٹو میں. اس طرح کی نہیں. دیکھو یہ جیسے پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں نا، ارے وہ ورڈ اب ہر جگہ لگا لو. ہمارا مجھے تو جواب دینے دینا. مگر تم میری طرف سے کیوں کہہ رہے ہو؟ نہیں کمیٹڈ ہے. اب اس میں کیا ڈفرنس ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، وہ تو ایک طریقہ کار کا ڈفرنس ہو سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے، کل بھی میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا سعید غانی صاحب سے کہ ان کی جو عظیم لیڈر تھی اور سیریسلی عظیم لیڈر تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ، ان کا جو سیکنڈ ٹینیور تھا اس میں 27 اینٹیز جو تھیں وہ پرائیویٹائز ہوئی. اور پچھلے 5 سال 93 to 96 اور پچھلے 5 سال میں اگر یہ پرائیویٹائزیشن کے حق میں نہیں تھے تو ان کے فرنٹ رینکنگ لیڈر نوید قمر صاحب، ان کے بہت سینئر ترین، وہ فیڈرل منسٹر فار پرائیویٹائزیشن تھے اور بہت انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی. اب وہ پرائیویٹائزیشن نہیں، بیکاز وہ فائلیں بھری ہوئی ہیں کام کرنے کی، تو بہت 5 سال منسٹری کھلی تھی نا، کام ہو رہا تھا، تنخواہیں بٹ رہی تھی. تو یا تو قوم کو بتایا جائے کہ وہ 5 سال میں منسٹری کھولی کیوں گئی تھی. اگر انٹینٹ تو تھا نا، what I am saying is intent، ورنہ منسٹری نہ کھولی. مینیفیسٹو. میرا سوال بنیادی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں ابھی ہوا کیا ہے؟ سارا کچھ ہو گیا نا. آئی ایم ایف کو یقین ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. اور پارلیمنٹ منہ دیکھ رہی ہے. لیٹ می سے آئی ایم ایف کے ساتھ میں ان کو کل بھی کہا تھا، میں نیکسٹ ٹائم آئی ایم ایف کے ساتھ میٹنگ ہوئے گی میں آپ کو بلاؤں گا اور آپ ایز این آبزرور بیٹھ کے دیکھ لینا. ہمارے پر کوئی پریشر نہیں آئی ایم ایف کا، میرے اوپر کوئی پریشر نہیں آئی ایم ایف کا. مجھے زیادہ سن لیں میرا پریشر ہے پاکستان کا جو مقاصد ہیں. میرا پریشر یہ ہے کہ اگر میں اس کو اس فسکل ایئر میں جتنا زیادہ لے کے آتا ہوں میرا فسکل ڈیفیسٹ کم. اگر آئی ایم ایف کا پریشر نہیں ہے تو آپ ہر میٹنگ میں جو کہ ابھی بھی ہوئی ہے پیر کو دبئی میں، اس میں آئی ایم ایف کو کیوں بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے اتنوں کی کر لی ہے، فائنلائز کر لی ہے اور مارچ کے آخر تک اس کو بھی کر لیں گے؟ اور اس سال جب آئی ایم ایف کا یہ کنسرن ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو بتاتے ہیں. میرا بیک گراؤنڈ ڈفرنٹ ہے، میں جس طرح سے بات کروں گا وہ شاید سیاستدانوں کی طرح کرنا ہوں. بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم نے سیاستدان ہونا کوئی بری بات سمجھتے ہیں؟ نہیں، اچھی بات سمجھتا ہوں. میں نے کہا میرا طریقہ کار ڈفرنٹ ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے لون لیا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے کہ کیوں لیا ہے، وہ تو ایک الگ بحث ہے. ہم نے ایک لون لیا، اس پہ کچھ کنڈیشنز ہیں، بہت سی کنڈیشنز ایسی ہیں جو کہ ہم خود کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے لیے ڈسپلن کے طور پر اچھا ہے. نچکاری سن 90 میں نواز شریف صاحب جب فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنے تھے تو آج بھی اگر ان سے پوچھے 2 الفاظ جو ان کو یاد ہوں گے فرسٹ ٹینیور کے، وہ تھے پرائیویٹائزیشن اینڈ ڈی ریگولیشن. سو ہز کمٹمنٹ کمز فرام 1990 ناٹ ایز اے ریزلٹ آف آئی ایم ایف کمنگ ہیئر. پھر سیکنڈ ٹینیور میں بھی وہ جاری رہا اور پھر ہمارے مینیفیسٹو بنا. ہماری پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے. دو الگ الگ چیزیں نہیں، 2 الگ الگ چیزیں نہیں. جس طرح آپ ایک سیکنڈ آپ ایک لون لینے جاتے ہیں بینک سے، اس پہ بینک کچھ کنڈیشنز ڈالتا ہے، کچھ کنڈیشنز آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا اور کچھ کنڈیشنز پر آپ کو اعتراض ہوتا ہے. ایسا ہی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے. کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں، زیادہ تر کنڈیشنز جو ہم چاہتے ہیں. نو لیٹ می ٹیل یو اینڈ آلسو لیٹ می کلیریفائی ود ریگارڈ ٹو ٹائمنگ. اور یہ سٹیٹمنٹ میری کل کے اخباروں میں چھپی بھی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی ڈیڈ لائن ہم مس کریں گے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے پاکستان کے لیے میری فرسٹ پریورٹی اس پاکستان. مجھے جون میں اگر او جی ڈی سی ایل جی ڈی آر کرنا ہے تو وہ اس مقصد سے کرنا ہے کہ پاکستان کا جو بجٹ ہے اس کا خسارہ کم. اس کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں ہے. زبیر صاحب کی معصومیت ہے یا حقیقت پسندی ہے؟ اپنے الفاظ کے اندر یہ بھی کہہ گئے کہ کوئی تعلق نہیں، پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ڈیڈ لائن ہم میٹ نہیں کر سکتے. تو یہ نہیں، تو میں نے کہا کوئی ہمیں ایشو نہیں ہے، ہمیں جا کے ان کو ایکسپلین کرنا ہوگی نا. نہیں تو ڈیڈ لائن آئی ایم ایف کا تعلق ہے نا. اچھا سنیں، تعلق تو یہ ہوتا ہے کہ میں کہتا کہ میں میٹ کروں گا ہر صورتحال میں. میں آن ایئر ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نہیں میٹ کر سکوں گا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں. مجھے زیادہ پریشانی پاکستان کے بجٹ خسارے کی ہے. اچھا جی، میرا مشورہ، میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں نا پرائیویٹائزیشن، وہ اس کے حوالے سے کہتا ہوں. ایک تو 3 قسم کی پرائیویٹائزیشن ہے جس کو یہ پرائیویٹائزیشن میں لا رہے ہیں. ایک تو وہ کہ وہ آرگنائزیشن جو پرائیویٹائز ہو چکی تھی، اس کے شیئرز گورنمنٹ کے پاس تھے، ابھی بھی کچھ ہیں، وہ بیچنا چاہتے ہیں. مثلا کوئی بینکس ہیں ان میں، ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ کہ آرگنائزیشن جن کو یہ پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہ رہے مگر اس کے شیئرز بیچنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. بھوک اور پیاس بہت زیادہ ہے پیسے کی نا.
रेवेन्यू हाँ, पाकिस्तान ताकि उससे आवाम की खिदमत कर सके ना। पाकिस्तान का खजाना भरा है, ना IMF के पास है, ना कोई और जरिया इस्तेमाल करे। प्राइवेटाइजेशन के चेयरमैन अगर ये मुझे नहीं बोलने देगा ना तो मैं प्राइवेटाइजेशन मुझे बोल आप बोल ले, ये सुनना कीजिएगा। मुझे बोलने दे। मैंने ये कहा, अगर शर्त ये है तो मैंने ये कहा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये हैं जो प्राइवेटाइज हो चुकी हैं, है ना, और उसमें उसका कुछ हिस्सा जो है ना ये सेल कर रहे हैं वो बैंक से। ठीक है। अच्छा, जो ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेटाइज नहीं करनी है उसके शेयर्स भी बेच रहे हैं क्योंकि भूख बहुत है, प्यास बहुत है और फॉरेन एक्सचेंज की भी है। हाँ, ये एग्जांपल मुझे समझ नहीं है। ये OGDC PPL मिसाल के तौर पर जिनको बाहर बेच रहे हैं, है ना, पैसा भूख है ना, जल्दी पैसा है। क्लैरिफाई कर दें। इंटरेस्टिंग बड़ा तंज है इस जुमले में। मैं रिमाइंड करा दूं जब फर्स्ट टाइम GDR हुआ था OGDCL मुशर्रफ साहब वाले तो दो, इमरान खान साहब मेंबर थे नेशनल असेंबली के। मैं याद दहानी के लिए एक लफ्ज उनका अगर किसी असेंबली की एक तकरीर में ये अच्छा, और अगर पब्लिक तकरीर में मिल जाए, अगर नहीं, ये क्या मतलब है? ही टुक पार्ट इन मिल गया तो मतलब पॉपुलर पॉलिटिक्स के लिए वसीम बदामी साहब, मैं याद दिला रहा हूं कि वसीम बदामी साहब असेंबली में डिबेट हुई, इमरान खान साहब होगा तालियां बजा रहे थे, एक होगा, लफ्ज नहीं बोले, एक लफ्ज नहीं बोले। यार ये कैसे हो सकता है? बाहर सूरत कैसे हुआ है? अगर निकला है एक लफ्ज फिर ये तो अब एक लफ्ज में मेरा आर्गुमेंट जैसे अब बोलते हैं, देखो ये क्योंकि मुशर्रफ के साथियों में से ये कह ये रहे थे कि सियासतदानों की तरह नहीं, मगर ये बोल बिल्कुल सियासतदानों की तरह। आपको याद दिला रहा हूँ आपके लीडर की मेरी बात दौर हो जाएगी, उसके बाद याद दिला सकते हैं। मुझे मजाक करते हैं, आप कह रहे हैं बार बार कह रहे हैं भूख बहुत है, तो सर ये तो है ना कौमी खजाना खाली है, गैर मामूली हालात है, तो गैर मामूली इक़दाम तो करने पड़ेंगे। हमने तो प्रेजेंट किया था ना, जब इन्होंने बजट प्रेजेंट किया हमने कहा कि यार रेवेन्यू रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहां से करोगे? ठीक है। अच्छा, और मैं उसके ऊपर आता हूं, है ना, तो लिहाजा मुझे ये जो बेचना है ना, जो डेस्परेट है कि पैसा कहीं से आए, उसके ऊपर मुझे बड़ा सख्त एतराज है। पैसा कहीं से आए, अच्छा पैसा कहां से आएगा मैं बताता हूं आपको, वो अलग बात कर लीजिएगा। और तीसरा ये है, पैसा बता दे वैसे कहां से, मैं बता रहा हूं, करप्शन खत्म करें, गवर्नेंस, टैक्सेशन। इन्होंने खुद ये पूछा था, इन्होंने पूछा था कि हम वो जो GDR की बात कर रहे हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, टैक्सेशन से रूपी रिजर्व की बात करते हैं। पहले तो बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। इसहाक डार साहब ने जब हमने कहा था, मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि सर्कुलर डेट कैसे हैंडल करोगे, उन्होंने कहा जी हम ये रिसीवेबल्स को सही करेंगे, ये करेंगे। हुआ क्या? वही नोट छापे गए, है ना। लिहाजा और इतने छापे जितने पीपल्स पार्टी ने भी नहीं छापे, बिल्कुल नहीं छापे, थोड़ा पीपल्स पार्टी का। तो मेरा कहना यह है कि ये जो भूख के सिलसिले में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि पैसा लाओ, इस पर आपको एतराज? इसको नहीं, तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर को छूट दी है और नीचे जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो खूब बढ़ाया है, और जो दे सकते हैं उनसे नहीं किया। और तीसरा वो है तीसरा पॉइंट में सईद गनी साहब बहुत देर से खामोश बैठे हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा कहना यह है कि अगर आपको प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है तो जुबैर उमर तो नहीं बना रहे ना वो पॉलिसी, ये पाकिस्तान की खातिर अकेले तो नहीं बना रहे ना, ये कह रहे हैं अभी तक कुछ हो ही नहीं है, सारी कार्रवाई हो गई, घोड़ा जनाब घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं और बिल्कुल वो जैसे गेट खुलेगा ये भाग जाएंगे, है ना। तो लिहाजा ये कहना कि कुछ नहीं हुआ ये गलत है। असेंबली में डिबेट होना चाहिए। और जिन आपने क्यों नहीं करने की कोशिश की? मैं तो सवाल रखें, सईद गनी साहब एक सवाल बता रहे थे, नवंबर का एक सवाल डाला हुआ है सुगरा इमाम साहबा ने, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। एक सवाल, वो सवाल कितना मासूमाना है कि कितने इदारों की निचकारी करनी है, इसका जवाब नहीं आया। लिस्ट दे देंगे कौन कौन से, जो लिस्ट वसीम बदामी के पास पड़ी हुई है वो सुगरा इमाम को नहीं मिल रही। ये तो खैर बहुत ही मासूमाना है, पूरी दुनिया को पता है। तो देना चाहिए, काहिली हुई ना गवर्नमेंट बेंच से कि कोई जवाब देने वाला मिनिस्टर। काहिली मुझे वो नहीं समझ आ रही। एक सवाल बताऊं जो मेरा आया प्राइवेटाइजेशन पर, उसका जवाब भी बता दूं। मेरा सवाल ये था कि तुमने डालमिया सीमेंट प्राइवेटाइज किया और कौड़ियों के दाम प्राइवेटाइज किया और उसमें जनाब हाउसिंग सोसाइटी बन रही है सब कुछ। अच्छा वो किस बेसिस पर किया था, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जनाब ये सरकार की तरफ से जवाब है कि जनाब कानून ये कहता है 1 साल के बाद आप सवाल मत कीजिएगा, जिसको आपने भेज दिया। इसका मतलब जो चाहे आपका जो प्राइवेटाइजेशन कर लेंगे 1 साल बाद कोई पूछ नहीं सकेगा कि किस बेसिस पर किया। सही कह रहा हूं। चले मैं कानून है। अब सईद गनी साहब सवाल सिर्फ ये मेरा आपसे कि ये इनकी स्ट्रेटजी गलत है या नीयत गलत है? स्ट्रेटजी और पॉलिसी होता है, स्ट्रेटजी गलत हो, पॉलिसी की अलग हो, आपकी अलग। ये इन्होंने ठीक कहा कि मोहतरमा ने प्राइवेटाइजेशन की थी अपने दौर में, और मैं आपको बताऊं मोहतरमा ने पहले दौर में जब वहीं थी उससे भी प्राइवेटाइजेशन की बात की थी 88 to 90 जी।
اس وقت پہلا جو منصوبہ تھا وہ MCB کو پرائیویٹائز کرنے کا محترمہ کا ہی تھا. انہوں نے بلکہ اس کا آغاز کر دیا تھا. انہوں نے اس کا آغاز کیا، لیکن چونکہ وہاں لوگوں نے اس پہ ریزسٹ کیا، بہت بڑی ایک لیبر موومنٹ چلی، اس کے بعد انہوں نے روک دیا، وہ کام نہیں کیا. پھر انہوں نے اپنی مرضی اور منشا سے اب سن لینا، پیپلز پارٹی ہمیشہ ہم لوگوں کی بات سنتے ہیں. میں نے جو کہا تھا نا ایک حد تک جاتے ہیں. اچھا اب سن لینا، مطلب وہ ہمیں سکھا رہے تھے کہ ہم ایسے نہیں لیکن بے چین خود ہوتے ہیں. دیکھیے اپنی باری میں مجھے یاد کرائے گا نا. پھر اس کے بعد دیکھیں سوال یہ ہے کہ جب 91 میں میاں صاحب نے پرائیویٹائزیشن شروع کی تو اس وقت بھی یہ نعرے کیا تھے کہ جی ادارے خسارے میں ہیں اور اتنے ارب روپے جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ اداروں میں ڈوب جاتا ہے اور ادارے یہ چل نہیں پا رہے اور ہم نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، لہٰذا ہم نے بیچنے ہیں. بالکل صحیح. یہ میرے پاس سارے یہ جو سینٹ میں سوال کرتے ہیں اس لیے کہ وہ آفیشیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور جو فگر ہوتی ہے بالکل اس میں 1 انچ ادھر ادھر آپ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے جی. مجھے جواب دیا گیا کہ 167 یونٹ جو ہے وہ پرائیویٹائز ہوئے ہیں 91 سے لے کے 2007 تک. اوکے 167. ٹھیک ہے جی. آپ نے 168 یونٹ بیچ دیے، کیا اس کے بعد آپ کا جو وہ خسارہ 1991 میں جو تھا وہ کم ہو گیا؟ کم ہوا نہیں ہوا. دوسرا میرا سوال تھا کہ بتائیے کہ کتنے یونٹ اس میں سے بند ہو گئے جو آپ نے پرائیویٹ کے بند کتنے ہوئے؟ یہ 167 نہیں میں ایک کلیریفائی 167 ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. میں نے آپ کی بات ہمارے جو تھے ہم اس کی رسپانسبلٹی جنرلی پرائیویٹائزیشن کیسا ثابت ہوا اس پر بات کر رہے ہیں. بٹ ہمارے تو بہت سکسیسفل تھے. اگر انہوں نے غلط کام اگر انہوں نے کیے یا مشرف ہوئے تو وہ کھاتے میں ہمارے کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ کے کھاتے میں اچھا آپ کے کھاتے بتا دیتا ہوں. پرائیویٹائزیشن آپ اپنے کھاتوں میں ڈالیں نا اس کو. یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو پرائیویٹائزیشن ہوئی وہ ناکام ہوئی. اصل میں پتا ہے کہ جب کسی کے پاس آرگومنٹ نہیں ہوتا تو چھوڑتا. نہیں میں میری بات سنیں اس کا جواب دیں بھائی. میں آپ سے بات کرتا ہوں، جواب دے دیں اس کا. ٹھیک ہے جی. میں نے سوال پوچھا کتنے ادارے بند ہو گئے. 167 میں. اچھا جواب کیا ہے؟ پرائیویٹائزیشن کمیشن ہیز نو میکنزم ٹو مانیٹر دا کلوجر آف یونٹس آفٹر پرائیویٹائزیشن. لو جی ٹھیک ہے جی. نمبر کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے پتہ چلتا کہ کتنے بند ہو گئے. اور سنیں سوال بھی اس طرح تو تو نوید قمر صاحب سے پوچھ لیں، وہ تین دفعہ پرائیویٹائزیشن منسٹر، ان سے پوچھ لیں کہ ان کے پاس میکنزم تھا، وہ سچے آدمی وہ بتا دیں گے. سیاست سے بالا تر ہو کے بات کر رہے ہیں. میں دیکھو نوید قمر کی بات نہیں کر رہا ہوں. کیوں نہیں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کی پارٹی کے منسٹر ہے. محمد زبیر کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. پرائیویٹائزیشن کے فینومینا کی بات کر رہے ہیں. اگر حکومت میں ہم رہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت آپ کی ناکام ہوئی تو آپ کہہ رہے ہیں ڈیموکریسی خراب ہماری حکومت جب MCB کی پرائیویٹائزیشن کر رہی تھی ہم نے مخالفت کی تھی بھائی. ہم نے مخالفت کی تھی. پرائیویٹائزیشن آپ کی ناکام ہوئی، ہماری حکومت کر رہی تھی ہم نے مخالفت کی تھی. کمال ہے. ہمارے تو بڑے سکسیسفل رہے ہیں. ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیں. اچھا مال میرا بیچا گیا دونوں طرف سے. اچھا دیکھیں نہیں ہم نے وہ گند نہیں بچایا. نہیں وہ گند ہم نے نہیں بچایا. میری بات اگلا پوائنٹ کر رہے ہیں. دوسرا ان سے سوال تھا کہ کوئی فریم ورک آپ کے پاس ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو چیک رکھیں. نو فریم ورک میکنزم ان دا پرائیویٹائزیشن کمیشن ایگزسٹ ٹو کیپ اے چیک آن پرائیویٹائزڈ یونٹس. چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام ہی نہیں رکھنے کا بھی نہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے 167 یونٹ بیچے اور پیسہ اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پیسہ کتنا ہے. ہاں کتنا ہے؟ 476 بلین. ٹھیک ہے جی. تقریباً 550 ارب. 476 بلین آپ کے پاس آئیں. مجھے بتائیے کہ اتنے یونٹ بیچنے کے بعد آپ کی اکانومی پہ کیا پازیٹیو امپیکٹ اس کا آیا ہے. نمبر 1. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ جو بینکنگ اور فائنانسز کے جو ادارے ہیں صرف اس کی 29 ٹرانزیکشنز ہیں جس میں UBL ہے, HBL ہے, MCB ہے اور پتہ نہیں سارے بینک اس کے اندر ہیں. اور آپ کو 174 ارب روپے صرف ملے ان سے. 174 ارب. دیٹ از اٹ. ان سارے بینکوں کو بیچ کے. ارے 550 ارب. میرے بھائی مجھے ایک بات بتاؤ. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ. 705 ارب. اچھا دوسری بات. میں چھاپ لیا. اچھا دوسری بات. اور 91 سے 2007 تک کتنا پیسہ ملا. دیکھیں میں اپنا پوائنٹ جو بتا رہا ہوں کر لیں. پھر میں ایک سوال کر بریک میں جاؤں گا پھر آگے. ٹھیک. پرائیویٹائزیشن ہو گئی. ہاں. میں نے ایک سوال پوچھا آپ کی طرح معصومانہ بڑا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ 91 سے 2007 تک جتنے ادارے پرائیویٹائز ہوئے ہیں اس میں سے کتنے اداروں کی پرائیویٹائزیشن کی انکوائری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. نیب نے کی, FIA نے کی, کسی بھی ادارے نے کی. وہ کتنی ہوئی اور اس کی جو ہے وہ فائنڈنگز کیا ہیں اور اس پر حکومت نے کیا کیا یہ بتاؤ. ایکشن کیا ہے. یہ میرے پاس لسٹ ہے. 12 ادارے انہوں نے بتائے مختلف ہیں 12 اور سب کے آگے لکھا ہوا ایک جملہ ہے. اوریجنل فائل ریکارڈ ہینڈیڈ اوور ٹو FIA بٹ نو ریسپانس ریسیوڈ بائی FIA ٹل ڈیٹ. ان کی حکومت کے بھائی صاحب کے جوابات ہیں. یہ تو کلیئر ہے. ٹھیک نہیں. اب میں آپ سے اچھا اب صحیح سر میں آج کی ڈیبیٹ کو پولیٹیکل نہیں بنا رہا لیکن مجھے بریک میں جانے سے پہلے بتا دیں اس کا کچھ ذمہ تو آپ بھی لینا.
5 साल में प्राइवेटाइजेशन एक नहीं हुई, मिनिस्ट्री चलती रही और इतने बुनियादी नकाइस। उसका सबब है ना, उसका सबब ये आप अपने खिलाफ चार्जशीट पेश कर रहे हैं एक तरीके से। नहीं है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये जो बता रहे हैं कि ओबामा के दौर में हुए इतने यूनिवर्सिटी, मुझे एक गंद बताइए जो एमसीबी जैसा हो, किसी पे शोर हुआ हो। एमसीबी में तो कोई गंद नहीं हुआ था। अच्छा, अभी बताया तो उसमें ब्रेक की अभी बताया तो एमसीबी का गंद तो बड़ा मुश्किल जमाना है। वसीम अभी बता देता हूं। सीरियस पेपर्स के साथ दिखाता हूं। नोट जो इनकी ऑब्जेक्शन है ना, पेपर्स के साथ दिखाता हूं ना, रेगुलेटरी आपके फ्रेमवर्क लिए 1 साल के बाद क्या हुआ उस पर अगर सीरियस, अगर पाकिस्तान के लिए हम डिबेट कर रहे हैं तो मुझे आप 1 मिनट जरूर दीजिएगा। 60 सेकंड दे दिए मैंने। मुझे भी दीजिएगा उसके फौरन बाद। तो मेरे 120 सेकंड बुक हो गए मेरे ब्रेक हो जाने से। बैंकिंग सेक्टर में जो हुआ है वो मैं बताएं आपको। बैंकिंग सेक्टर में जो हुआ है, अब अगर जुबैर साहब को ये नहीं पता कि एमसीबी में कुछ हुआ है तो फिर उनको कुछ नहीं पता। अच्छा, अब मैं ब्रेक ले लूं और ब्रेक में बहुत ही मासूम है। और ब्रेक में जाने से पहले मैं एक बात जरूर छोड़ जाऊं, ये जो प्राइवेटाइजेशन के मैकेनिज्म में खामियों की निशानदेही कर रहे थे और आप कह रहे थे कि हमारे खाते में न डालो, मैं आपके खाते में डाल लूं कुछ। ये तो कल की बात है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास होता है, वहां पर सेक्रेटरी फॉर प्राइवेटाइजेशन जाते हैं, उनसे ऑडिटर जनरल बुलंद अख्तर राना पूछते हैं कि प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी कहां है। वो कहते हैं मैं ढूंढ के बताऊंगा। कोई पॉलिसी इतना लेवल ऑफ नॉन प्रिपेयर्डनेस। एक ब्रेक के बाद स्टेटमेंट अगर पर जाएंगे आप इसको रिजेक्ट कर दें। बिल्कुल, ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। हमने तो ये कहा कि अभी नहीं है हमारे पास सर। तो आप करने जा रहे हैं पॉलिसी नहीं बनी, और पॉलिसी बनी हुई है। किसने कहा नहीं पॉलिसी बनी? इन्होंने कहा ना आपके सेक्रेटरी नहीं, ऐसे नहीं कहा, उस वक्त नहीं मौजूद थी उनके पास। कमाल कर रहे हैं पिकनिक मनाए थे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में। क्या मतलब है? उन्होंने तो ये भी पूछे थे सवाल जो ये पूछ रहे, तो सब कुछ थोड़ा उनको कहना चाहिए था कि है, मैं आज नहीं अभी। लाया। हाँ, अच्छा चले मैं एक ब्रेक ले लूं। ऐसे दे दिया एक छोटा सा ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ा। जनाब, इस प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब, जो मुख्तलिफ मिसालें देखकर हम ये साबित कर रहे थे कि इतना बड़ा काम करने चले और लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस नजर ही नहीं आ रहा। पहली बात तो ये जी, दिसंबर में मैं अपॉइंट हुआ था, ठीक है ना, 1 महीना हुआ है। सो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस जो आप कह रहे हैं, मैं तो अपने हवाले से बात कर सकता हूँ। नहीं, हमने आपको जाती वजाहत के लिए तो नहीं। मैं पहले तो बात कर रहा हूँ कि हुकूमत के नुमाइंदे हैं, आप जाती बात कैसे कर रहे हैं? आप सवाल पूछते हैं और खुद ही नहीं मतलब बात करना शुरू कर देते हैं। पहली बात तो मैं ये कमिट कर रहा हूँ आपके सामने ऑन एयर कि कौम को ये बताने के लिए कि हम किसी लिहाज से भी, जो आपने कहा ना कि प्रिपेयर नहीं है, चाहे वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तैयारी है, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से। अच्छा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क्योंकि जवाब देना जरूरी है। आरिफ अलवी साहब ने भी रेज किया था और सईद गनी साहब ने भी रेज किया था कि कुछ पहले ऐसी निजकारी हुई जिसमें पोस्ट प्राइवेटाइजेशन जो था वो कुछ ऐसी चीजें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। एंड आई एग्री और उसको करेक्ट करने की जरूरत है कि मिसाल के तौर पर 1 साल के बाद उन्होंने जमीन बेच दी जिसमें और जमीन कोई मैकेनिज्म ही नहीं उनसे पूछने के लिए। मैकेनिज्म कोई नहीं। सो वी आर मेकिंग मैकेनिज्म टू इंश्योर पोस्ट प्राइवेटाइजेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। पहले मैकेनिज्म बन जाना चाहिए, फिर प्राइवेटाइजेशन। अब ये मेरे ऊपर आप छोड़ देना कि मैं कह रहा हूँ पोस्ट प्राइवेटाइजेशन छोड़ दें। नहीं देखिए ना, मतलब अभी मैं मुझे इतना रियाया को इतना नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे मैनेजमेंट करनी है ना, कि जी मैं सिर्फ ये आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हम जब तक प्राइवेटाइजेशन कोई भी इदारा होगा उससे पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन चुका होगा। अच्छा। एंड वी विल शेयर इट विद द एंटायर कंट्री। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी के हवाले से बहुत से सवाल आते हैं कि पिछले 20 साल में 22 साल में बहुत सी ऐसी निजकारी हुई जिस पर सवाल उठे। अब ऐसी बात है, ना मेरा ताल्लुक नैब से था पहले, ना FIA से था, ना सुप्रीम कोर्ट से था। मैं सिर्फ ये यकीन दिला सकता हूं कि मेरा जो ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है वो आज भी वेबसाइट पर है मेरा, और मैंने बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स के साथ शेयर भी किया है, और मैं मीडिया में भी ये बिल्कुल कहना चाहता हूं, और आरिफ अलवी साहब, सईद गनी साहब को मैं पहले भी दावत दे चुका हूं कि हमारा पूरा प्रोसेस रिव्यू कर ले, और उसमें अगर वो समझते, मैं समझता हूं कि उसमें चेक एंड बैलेंस है, कंट्रोल्स हैं, जो पिछली दफा शिकायत 20 साल पहली या 10 साल पहले। देखिए एक सेकंड, खासतौर पे एमसीबी की एग्जांपल बहुत दी जाती है, जैसे आपने कहा कि एमसीबी पहली बात तो यानी सईद गनी साहब अगर ये कह रहे हैं कि एमसीबी में कुछ नहीं हुआ तो इनसे मासूम जो है वो चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन को आ नहीं सकता। मैं ट्रांसपेरेंट बिकॉज मैं अभी कागज दिखा दूंगा आपको, अभी दिखा देता हूँ। एमसीबी के हवाले से वसीम बदामी साहब बहुत सी चीजों में खराबियां होती रही हैं। अगर आज आपको मौका मिले तो आप क्या करेंगे? हम उनको ठीक आप मेरी जगह हो तो क्या करेंगे? इनको ये पता है, मट्टी पाओ। एक सेकंड, ये मुझे ये 30 करोड़ रुपए नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में ट्रांसफर हुए एमसीबी के प्राइवेटाइजेशन के बाद। यार नवाज शरीफ साहब ने खरीदी थी एमसीबी।
کس بات کے دیے تھے بالکل 100% اچھا ایک بات سنیں, میں چیلنج لینے کے لیے تیار ہوں. وضاحت کرتا ہوں, بتاؤں نہیں, میں نے بات کی نا, مجھے صرف ایک پوری بات کو چیلنج کیجیے, پوری بات کو چیلنج کیجیے, میرے جملہ کمپلیٹ کرنے دیں. میں صرف یہ اکاؤنٹوں میں گئے. وسیم بادامی, میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آج آپ دیکھیں, اب آپ انٹرسٹڈ اگر ہیں یہ تو ہم آج ریلیونٹ جواب تو دینے دینا, آپ جواب دے دیے, جواب دینے دیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں دو ایسپیکٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پچھلی پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی MCB کے حوالے سے خاص طور پر ان کے جو ایشوز ہیں اس کو میں ابھی آن ایئر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کے ساتھ بالکل شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں, بیکاز ابھی تک میں آگے کی پرائیویٹائزیشن دیکھوں گا یا پچھلے کے جو تمام. یہ تو نہ کہیں گے MCB میں کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ کہیں نوٹ اویئر آف اٹ. میں تو کہہ رہا ہوں ایک اب یہ تو نہ کہیں وہ شفاف ہوئی تھی, بالکل شفاف ہوئی تھی. انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا. دوسری بات یہ دیکھیں آپ کہیں گے شفاف ہوئی تھی, جواب آئے گا چیلنج کرتا ہوں وہ نہیں ایکسپٹ کرتے. چیلنج یہ ہے کہ جو ابھی ہمارا پروسیس ہے, ابھی کنسرن سب سے ماضی والے پہ مٹی پاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کب کہہ رہا ہوں مٹی پاؤ, میں یہ کہہ رہا ہوں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کر لیں, دونوں چیزیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ کیوں دیکھیں میری بات سنیں, یہ MCB پہ آپ کس طرح اتنے بھائی, یہ پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ہی اس پر چمکتی ہے. خود کچھ نہیں کرنا, اور 1991 میں ایک چیز ہوئی تھی اس کے پیچھے پڑ کے, تو آپ کو موقع ملا تھا آپ کر لیتے. آپ کے نوید قمر صاحب نے کیوں نہیں کیا؟ بھائی سارے ججز تو بیٹھے ہوئے تو پہ جو آپ میرے آپ کے پاس نیب تھا اور آپ کر لیتے نا نوید قمر صاحب. نوید قمر میں سی اٹکی ہوئی نہیں تو کیوں ان کی بات سن, انہوں نے مٹی کیوں پائی؟ سن لینا. اب یہ چونکہ میں نے کہا نا جب آرگومنٹ نہیں ہوگا پھر شور کرتے ہیں. یہ 12 ادارے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جن کی بھی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے. 12 ادارے, ان 12 اداروں کی تحقیقات کی کوئی رپورٹ کسی ایک کی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان 12 میں MCB شامل نہیں ہے. اچھا وہ اس کا مطلب ہے اسے ہوئی نہیں. نوید قمر صاحب سے پوچھ لینا انہوں نے کیا کیا یار. اب نوید کا کام میں 5 سال تک آپ کے تمام اداروں پر آپ کا کنٹرول تھا. میں اسے غلط پڑھ لوں, آپ پڑھ لوں. نہیں آپ پہ بھروسہ ہے. میں غلط پڑھ لوں. انکوائری ڈاکیومنٹس پرائیویٹائزیشن آف MCB, یہ نیب نے لکھا ہے. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کس کو لکھا ہے؟ اسٹیٹ بینک کو لکھا ہے. اس کا مطلب MCB کی تحقیق ہوئی ہے نا, تو اس فہرست میں اس کا نام اس کے اندر نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ فہرست کس نے جاری کی؟ میں آپ کو بتاؤں, نوید قمر صاحب. اچھا سنیں, یہ پرائیویٹائزیشن رپورٹ ہے, اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے MCB کی. بالکل. اچھا آپ پھر اس کا جواب کیوں نہیں دیتے کہ نوید قمر صاحب نے کیوں نہیں؟ آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے کہ صاحب ڈاکٹر صاحب لسٹ دے رہے ہیں اس میں MCB کا نام نہیں ہے, حالانکہ نیب کا لیٹر دکھا رہے ہیں. وسیم بادامی مجھے ابھی دکھا رہے ہیں, میں تو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے ابھی کہا میں چیلنج کرنا کچھ نہیں ہوا. آپ کیا پہلے نہیں ہوتی؟ میں تو دیکھوں میں تو بات آگے بڑھانا چاہ رہا تھا. آپ آگے نہیں بڑھانا چاہتے, آپ اور یہ وسیم یہ 30 کروڑ سے انکار کریں, یہ کہیں کہ 30 کروڑ کے اکاؤنٹ میں نہیں گئے, میں وہ بھی ثابت کرتا ہوں. 30 کروڑ. آپ کیا کہتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں MCB کی کیا اس میں چیلنج کرتے ہیں؟ وہ شفاف نہیں تھی. بالکل نہیں تھی. میں تو سوال اٹھاؤں گا, لوپ ہولز تو تھے. لوپ ہولز نہیں ہونے چاہیے. مجھے ایک لوپ ہول پاکستان اسٹیل مل میں بھی نکالے گئے تھے, اور آج حالت دیکھ رہے ہیں. بتائیں اسٹیل نے کیا کیا ہے؟ آپ کہیں تو MCB میں فریم کر سکتے ہیں اگر آپ MCB پر کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں 30 کروڑ روپے نہیں گئے, پیسہ نہیں بیٹھا نہیں گئے. ٹھیک ہے, میں آرے پر میں وضاحت کر دوں. میں MCB سے بات سے 30 کروڑ روپے نہیں گئے. 60 ملین ڈالرز کا تو جواب دے دینا پہلے. اب یہ وہ دیکھیں نا, وہ پرائیویٹائزیشن میں بات ہو رہی ہے. نواز شریف کے شیئر کے قرضے تو دلانا. پرائیویٹائزیشن کے علاوہ 30 کروڑ روپے وہ کہہ رہے ہیں. آپ اس کا جواب دے دیں, میں عارف صاحب کو سنیں گے تو دوں گا نا. دے دیں, میں سن بھائی میرے خدا سن رہے ہیں. دو شوگر ملیں نواز شریف صاحب کی جو پنجاب میں ہیں, یار یہ پرائیویٹائزیشن پر پروگرام کرنا ہی نہیں چاہتے. ان کو آرگومنٹ نہیں, یہ صرف یہ بات کرنا چاہتے ہیں. بھائی 15 کروڑ رشوت دی ہے اس کو یار, دو حصوں میں آپ کہہ رہے ہو کہ بات ہی کر رہے ہیں. میں MCB کی بات کر رہا ہوں. MCB کی بھائی میرے میں سنو نا, ان کے 2 اکاؤنٹ جو شوگر ملے پنجاب میں ہیں, MCB کی مین برانچ میں ٹیلی فون پہ اکاؤنٹ کھلے ہیں. ٹیلی فون پہ اکاؤنٹ اوپننگ فارم پہ لکھا ہے کہ اکاؤنٹ اوپن آن ٹیلیفونک انسٹرکشنز. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے, موجود تھے, ہے میرے پاس, پڑا ہوا ہے ان کے میرے پاس. نوید قمر صاحب کوئی انکوائری نہیں. نوید بھائی صاحب بات سارے ڈاکومنٹس کی طرف جانا ہے, ٹیپس ان کے پاس ہیں. 15,000 روپے سے اکاؤنٹ کھلے, 15,000 روپے سے 2 اکاؤنٹ. 15,000 جی, دونوں اکاؤنٹس میں 15 کروڑ روپے ٹرانسفر ہوئے ہیں اگلے دن,
اور इमीडिएटली फैसलाबाद के करीब किसी ब्रांच से निकल गए, मैं आपको चेक आके देता हूं। सब गलत। अच्छा जी, अब मेरा चेक लाके मैं रिजाइन कर दूंगा सेनेट की सीट से। आप मुझे आप क्या कह रहे हैं, मुझे बताएं, आप क्या अकाउंट करेंगे? आप क्या करेंगे? उससे रिलेशनशिप क्या है? अच्छा सुनो, अकाउंट ओपनिंग के अगले दिन 15 करोड़ रुपए कैसे और आया? टेलीफोन में खुलता है अकाउंट? मेरे अकाउंट में तो 250 रुपया नहीं आता अकाउंट खोलने के अगले अच्छा दिन। चलिए इस पर प्रोग्राम करें। इस पर प्रोग्राम इस पर तफसीली बात कर मैं लेंगे। रिजाइन करने को तैयार हूँ सेनेट से। ये क्या करेंगे कि मैं साबित कर दूं? मैं ये क्या करेंगे? वो तो रिजाइन प्राइवेटाइजेशन आप क्या से करेंगे? रिजाइन कर दूंगा, मेरी तो जॉब है। आप वो तो है क्या, वो ऐसे कल चली जाएगी। अगर आप किसी को तो मानो नहीं यार। बराबरी की बात कर रहे हैं। मैं तो रिजाइन कर दूंगा। अब वो सेनेट के मेंबर तो है नहीं, क्या बराबर? नहीं, ये बोले कि मैं प्राइवेटाइजेशन नहीं करूंगा। अच्छा नहीं तो आप मुझे आप ये बोले मैं आप बोले मैं प्राइवेटाइजेशन नहीं करूंगा। अच्छा जी, किस चीज की प्राइवेटाइजेशन नहीं अगर ये साबित किन्होंने कर दिया है कि नवाज शरीफ क्या काम मैच्योर लोगों की तरफ बहस कर रहे हैं। चले इस पर हम मैच्योर लोगों को बात करें। 91 में 91 में 30 करोड़ आपके आर्य साहब की बात भी सुन ये ले। एक मैच्योर आदमी की बात है। अच्छा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हुजूर, मैं सिर्फ ये मतलब ये कह रहा हूँ कि ये सारा प्राइवेटाइजेशन के एतबार से हमने जो पाकिस्तान के अंदर देखा, वो मैं और आप बैठे हैं बीच में, इनका दौर आया है, इन्होंने सारी चीजें इमरान खान साहब थे, सारी चीजें मुशर्रफ के nationalize साथ कर दी। आपने नहीं देखा सर, क्या मतलब? ये उधर भी लड़ रहा है, इधर भी लड़ रहा है। 2 मिनट सबर से विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। मेरा भाई मेरी बात तो सुने। इन्होंने दबा के प्राइवेटाइजेशन किया, नुकसान किसका हुआ? हमारा। नेशनलाइजेशन, इन्होंने तो नेशनलाइज किया, नेशनलाइज किया है ना, हम सब ले लिया लोगों से। ये आ रहा है प्राइवेटाइजेशन, तो दोनों चक्करों में नुकसान हमारा हुआ, आवाम का। अच्छा अब मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि जनाब फिर अगर मिसाल सुन तो लो, 4 से 5 मिनट रह गए, सुन तो लो ना यार, क्या है यार, ये बात नहीं करने दे रहे। इस तरह से नहीं, इस तरह से बेकार प्राइवेटाइजेशन, लूट मार वाला प्राइवेटाइजेशन। चलो आपका हमारा मैं बता दूं कैसे लूट मार हुआ। मैं बता रहा हूँ, जब मैं सवाल कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ जब मैं सवाल कर रहा हूँ ना, तो जवाब ये मिलता है कि जी अब आप सवाल भी नहीं कर सकते, 1 साल से ज्यादा हो गया। कानून तो बदले, कानून तो बदले ना, कानून तो बदले। अच्छा दूसरी बात, कानून तो बदले। अच्छा मैं आपसे दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि जो बैंक नेशनलाइज हुए ना, प्रॉफिटेबल बने। अच्छा 30 यानी 30% जो प्राइवेटाइज प्रॉफिटेबल बने, दुनिया की 3rd मोस्ट प्रॉफिटेबल बैंक इन पाकिस्तान। क्या हुआ? मेरा और आपका पैसा गया है। ये क्यों? दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। बैंक्स प्रॉफिटेबल हुए, हम कमले हुए। और किस तरह से प्रॉफिटेबल हुए? हम कमले कैसे हुए? मैं बता रहा हूँ, सुनिए तो सही ना, मैं बता रहा हूँ। स्प्रेड बढ़ा रखा, हाईएस्ट स्प्रेड है ना, कि जो गरीब आदमी बैंक के लिए भी है ना, नेशनल बैंक के लिए भी तो यार सुनो तो, नेशनल बैंक सुनो तो सही ना, बैंक के लिए भी है, सुनो तो सही फर्स्ट बैंक का भी वो अपना आर्गुमेंट अच्छा तो सब दबा कर वो लॉस में, मेरा बैंक लॉस में, प्राइवेट बैंक प्रॉफिट। मेरा सत्यानाश हो रहा है। नेशनल बैंक प्रॉफिट में कैसे सारे में सब फर्स्ट वन बैंक के देख ले, नेशनल बैंक प्रॉफिट में नेशनल बैंक प्रॉफिट में यार, सारे प्रोविजन अभी लेगा ना, तो आप देखना नुकसान मेरा, लूटमार मेरी, प्राइवेटाइजेशन उनका। और आपको मालूम है पीटीसीएल के सिलसिले में क्या कहा है डॉक्टर साहब ने, कि देयर इज अ 3 लाइन एरर इन द पीटीसीएल प्राइवेटाइजेशन एग्रीमेंट, जिसकी वजह से हमें $850 मिलियन नहीं मिल रहे। सही है ना, कोई तो जवाब तो दे। दौर की बात है ना, इमरान खान की शरफ साहब आप हिसाब लेना सर, आप हिसाब तो नहीं यार, इमरान खान आ गए, मेरे $800 मिलियन चले गए। और आप बात नहीं कर रहे। 6 years, let me commit. अच्छा, दूसरे 7 years, let me commit. I will get that money before this fiscal year ends. पहले अपना प्लान तो करो। 6 years Within this fiscal year, जो पहले you will get this $800 million. 100%. पहले प्लान तो करो। That is good. There is no plan which exists. जुबैर उमर का प्लान है, there is no plan which I am exists. making a commitment. फाइनल वर्ड देने मुझे। मैं फाइनल वर्ड कर रहा हूँ, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाना चाहिए, क्योंकि प्रोविंसेस को नुकसान होगा। हाउ कैन दे प्राइवेटाइज इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर कैसे आप ये चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ना हो, या चाहते हैं कि शफाफ प्राइवेटाइजेशन हो? ये बता दीजिए। फाइनल क्वेश्चन। ये तो लूटमार वाली प्राइवेटाइजेशन है, सेलिंग योर फैमिली फार्मर फॉर पीनट्स। पीआईए प्राइवेटाइज करना था, कम से कम उसको साफ तो करता है, अपनी आदमी अपनी गाड़ी भी बेचता है साफ कर कर। ये ऐसे ही जनाब उसको नीचे जाने दो, और फिर उसके बाद सेक्रेटरी कह रहे थे पार्लियामेंट में कि हम पहले तंजीमें 9 करेंगे, फिर बेचेंगे। गुस्सा दिला दिया, लूट मार इधर बेचते वक्त और इधर यानी नेशनलाइज करते वक्त और इधर बेचते वक्त, और 80 रह गए। अच्छा 800 मिलियन जब नहीं आ रहा था, चले 9.5 हाथ हो गया। 800 मिलियन जब नहीं आ रहा था पीटीसीएल की उसमें, तो इमरान खान साहब ने इमरान खान कहाँ से आ गया यार? तो बता इंडिविजुअल से तो निकाले ना, इमरान खान इंडिविजुअल से तो निकाले ना, इंडिविजुअल से निकाले यार। यार तो इनके लीडर कोई तशना है, प्राइवेटाइजेशन के फिनोमिना
प्राइवेटाइजेशन आप phenomenon के खिलाफ नहीं हैं, ठीक है ना? बात कर रहा हूँ हाँ। जो ये कह रहे हैं ये इंडिविजुअल्स पर आ रहे हैं। आखिरी मिनट, आखिरी फाइनल वर्ड कहते हैं बस, फाइनल। मैं प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हूँ। आप तो खिलाफ हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये स्टील मिल को पीआईए को जानबूझ के तबाह कर रहे हैं ताकि सस्ती बिके। उसकी हालत ये हो जाए कि उसको सर, बेचें। आपके ज़माने में तबाह हुई थी, वो क्यों हुई थी? वो बताता हूँ ना। वो तो ऐसी है। अच्छा मेरी बात सुनो ना। नहीं ये जो 2000 के भर्तियां हो गई, कोई भर्ती नहीं तो हुई। इसलिए तबाह कर रहे हैं नहीं, कि प्राइवेटाइज कर कोई भर्ती नहीं हुई। आपने क्यों तबाह कोई किया? भर्ती नहीं। पीआईए में दबा के भर्तियां नहीं हुई। एक सेकंड मुझे बात पूरी करनी है। अच्छा, 1200 मेरी बात तो लोगों सुनो। को यार मेरी बात तो करो। पैसा दिया था। मेरी बात तो पूरी सुनो ना। पॉपुलर पॉलिटिक्स पे, हाँ आखिरी वर्ड दे। बोलने दोगे तो बोलूंगा। अच्छा मेरे भाई इन्होंने कहा था कि हम लोगों ने मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेटेड लगाई है, हमने अपने चहीते बिठाए, नाइल बिठाए, नालायक बिठाए, हमारे पास अच्छी टीम ये है। बात ठीक है। भाई आप अच्छी टीमें लगाओ, स्टील मिल ना को चलाने नेप्रा की का कोशिश- चेयरमैन है, ना ये SCCP नहीं, का चेयरमैन ये है। चलाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, बेचो, चलाने की कोशिश ही नहीं। बेचो। 2 अरब 10 करोड़ रुपए ये जब से हुकूमत में आए ना, हर महीने स्टील मिल का खसारा हो रहा है, वो जिसको खसारा कहते हैं। भाई चलाने की कोशिश तो और करो ना। स्टील मिल का जो 28 अरब नहीं दे रहे आप उसको। स्टील मिल का जो चेयरमैन है वो ये कहते थे कि जरदारी साहब ने अपना पसंदीदा उसको हटा नहीं- जरदारी साहब ने अपना पसंदीदा उसको हटा नहीं रहे। अभी तक हटा नहीं वो नहीं रहे, हटा रहे। है ना? और वो कहते थे वो लूट मार कर रहा और है, हटा नहीं रहे उनको 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी है, आप तनख्वाह नहीं कहते दी थे है। इन्होंने अपने क्रोनीज लगाए, नहीं। हम अखबारात में इश्तिहार देके मेरिट पे लोग लाएंगे। वो यार इश्तिहार दिया है, मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूँ, वसीम इश्तिहार दिया है। वसीम आ रहा था ये जून के महीने में। नेप्रा किधर है, SCCP की तो लगे कहाँ? 30 भाई सुप्रीम फायदा कोर्ट क्या हुआ? इश्तिहार लगा, बंदा नहीं लगा। वसीम इन्होंने चलिए, इसमें मजीद फिर इन्होंने जो तनख्वाहों के पैसे दिए ना, वो भी कर्जा दिया स्टील मिल को। अच्छा चले सर्कुलर इस पर मजीद किसी सर्कुलर डेट कमाया है ना। चले बहुत नवाजिश मोहम्मद जुबैर साहब, आरिफ भाई और सईद भाई, बहुत शुक्रिया। facebook.com/11HOURPK पे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। जिंदगी रही, सेहत रही तो अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।